तो हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मान को स्वागत करूची प्रयास लाइफस्टाइल एक न्यू ब्लॉग को आशा करूची फ्रेंड्स आपण माने समस्त बहुत भलो थिबे आ मो बहुत भलो अछि किंतु बहु वर्तमान जेहेतु निदर उठी जी ता मोहर आपण माने जानि पारथबे से बहुत अलसुआ हे जी मो बहु आ से मते रोसई मोसई किछि करिके दउनु जहा रोसई करछु मु ताको पो हिसाब रे रोसई करि दउची से निजे मते ताबरे खाउची ताबरे सासु आसी करथु सांग मैंने बहुत सहित एमती मजाक करी आपण मान गोटे कथा कहीदे ना ना आपण मैंने थंबनेल माध्यम अलरेडी जानी सारे कौन कथा मुझे कहबी हाँ सांग मैंने से कथा बो काली राति रे पाकु मौसी सहित प्रैंक करी गोटे अलग प्रकार प्रैंक करी से प्रैंक वीडियो से आलोचना जिते जहाँ करूला से फुटेज मो पाखे अच्छी मुझे आपण मान सहित बर्तमान सेयार करी से घटना समय मुझे रही पारे मार्केट थी लेट्रे आसली आटा मिस करदेली आ कौन कथा होटले सेटा आपण मान सहित सेयार करूची आपण माने बर्तमान देखंतो किस वाला कौन कोना 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 हैं किस वाला मो पाखो आसी फोन करनी बुझिल हां दे तापरे से संगे संगे हालो कला देई कला एते धीरा कथा होचु जे मते टी आखी बुझी आसु मन निदळ से टी कथा होचु देई छिए संगे संगे डोरी के कुछ किस वाला लो पा किस वाला लो देखी मु कहने मते लिटन पार्टी करची मते बहुत पार्टी करला नहीं मो दे एबार चुप किना हसछु बुझिल ना हां ना काई पार्टी करला लो किस पई पार्टी करला ताऊ देना फोनटा क्या गला से मु कहने हां सेठी सुईची मते पार्टी करी कुरागी देखी हो ना ले पकवासी सत्य बता बरा किस कोई में तते तो ऊपर विश्वास है मु ताको पिट्टी थी बो को तू एमती विश्वास करि पालु मु बो को पिट्टी थी बोली क्या कथा कहनी पार्टी करिया पार्टी करछु ना ओहो एते सहजर कांदिबा लोक ने हसिबा लोक हो हो लिया दी माने किछि उडे जोरसोर हेइछि तार मु तो होटल बुझी पालिन ता हमरे सुनल रे वो एमिति प्रैंक करी भौणी मान के सहित प्रैंक करी यार माहिर बोली देखि तू कोन करथा न ताले मु तो भाबिथिनि सतरो भाबि नथिन चारियाड ओने की कहा सांगर जिमी कहा को डाकिमी ना मु तापरे पचाने मु कहनी तू कोन करथा तू आसी की देखी को जो लिटन को उठे दिच्चा पड़ू बसे तो फ्रेंड्स देखो तो खाली खालीटारे मते माडो हबार माने प्लानिंग केमती करूचनी माने पिटिवार एमती देख तो आपरे सत मत तो एमती होबनी मिछर आपरे तो जतबे भी बहु एमती कहबे तो विश्वास करिवनी हला ना मु तो छाड़ी देनी केवल तारू माने बहुत जल्दी से शॉक हो जाए सब कथा को नहीं बहुत जल्दी सेति पई मोर देहटा थरुची सेति पई मो बेसी किछि माने ता पाके कहली फ्रैंक करली पानी पाललु हला मु होता से जति व्यस्त हला मु टिके रिकॉर्डिंग करू थुनी आरंभ करियार थुनी माने रिकॉर्डिंग टा मो तते आसने सुनै तो फ्रेंड्स देखंतो मो बहु एमती ही समस्त सहित प्रैंक करे ता भौणी सहित मेन करे सेमती ही प्रैंक करे मो पाकवान सहित कई बापा संगे करेनी की काली करतलो बापा फोन करला मते मु कहे आपण यदि फोन करिए आपण के अकाउंट 2000 कटियो से संगे संग डोरी जिवे देगी तो फ्रेंड्स मो बहु एमती ही सब बेले समस्त सहित लागुताई प्रैंक करताई मजा करताई दिल खुला लोक आमे सब किछि सेमती नाही मन भितरे पूरा जा कही मन रो कही आ सब मजा करता मु भल लागे ना पाकवासी मु ताको सेति पे सब बेले कुए हसीबा सिख जीवन लो सब बेले हसीबा सिख जदी हसु थबो ना तने सब दुख माने किछि जणा पड़िबोनी तते जीवनटा जीवाटा किछि तो फ्रेंड्स देखो मो बहु केते सुंदर से एठी कमल घुडी की मोर सोई पड़ची केते सुंदर देखो न ऊपर बसची देखो माने आपण मान तो देखिले बहु काली केमती मजाक करतुला आ पाकमाउसी पूरा सीरियस हो जाइतिला आ सेटा बहु भी रिकॉर्डिंग करी रखची बुटी सुना तो रिकॉर्डिंग टा मो रिकॉर्डिंग कला से छानिया हे गेला ना मो छि देम देख हां आज सुना देह थोरलान तू कोहना किछ होइती तो फ्रेंड्स आपण माने सुनला तो बहु केमिदिया माने निश्वास अटके देबो जनका सहित एमती जेमती प्रैंक करछु से बहु गोटे अलग प्रकार प्रैंक करे माने कि गोटे कहबो माने गोटे मां जने एमती माने गोटे बड़ भौणी ता भौणी सहित सान भौणी सहित एमती प्रैंक करबो
କେହି କହିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ସେମିତି କରେ। ଖୁସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ହସି ଦଉଛୁ ବାବାଲୋ। ଏ ପୁରା ଖୁସି ନା ପ୍ରାଙ୍କ କରିକି ନାଇଁ? ଓହୋ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ବଢିଆ କାମଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବଢିଆ। ଜଷ୍ଟ ଗୁଡ ଘଷା ଖାଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ ଗୁଡ ଘଷା ଖାଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ବହୁତ ସକାଳୁ ଉଠିଛି ଆଉ ଉଠିକି ବହୁତ କାମ ବି ଆଜି କରିଛି। ତ ମତେ କହିଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ ଘଷି ଦେ ତ ଯୋଉ ଗୁଡଟା ତାର ଘଷି ଦେଲି ସେଇ ଲାଗି ବହୁତ ପୁରା ଫୁର୍ଚି ମାରୁଛୁ ନା ଦେଇକି କହୁଛେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆହୁରି ଗୁଡ ଘଷା ତାହେଲେ ଦରକାର ବୋଧେ? ନା ନା ଥାଉ ମାମି ଆଉ ଏବେ ନୁହଁ ଆଉ ପୁଣି କେବେ ରହିଲା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ସାରିଛି କାହିଁକି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ରିଲ୍ସର ଯୋଉ ସୁଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଥିଲି 4ଟା ବେଳେ। ତ ତାପରେ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଜି ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡିଛି ଶୀତ ଦିନେ ପୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ବାହାରିବି ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଯାଉନି ମୋ ସହିତ ଭାଇମାନେ ବି ଯିବେ ଆଉ ଖୁବ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହବ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୋ ଠକ ବୋଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି କେମିତିକା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଠକ ବୋଉକୁ ଏବେ ଉଠୁଛି ନା ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି କେତେ କଣ କାମ ସାରି ସାରିଲିଣି ବେପାର କଲିଣି ଦୋକାନରେ ତୁ ଏବେ ଉଠୁଛୁ ଲାଗୁନି ବେପାର କଲା ଭଳିଆ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏଠି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇନା ବିକ୍ରି କଲି ଏଠି। ବୋଉ ସତରଲ ହଁ ଆଜି ଦୋକାନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବହନି ହେଇଛି ତେଲ ପେଟ୍ରୋଲ 1 ଲିଟର ବିକ୍ରି ଆଜି ବେପାର ବଢିଆ ହବ। ବେପାର ବଢିଆ ହବ ନା ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତ ଏତିକି। କିସ ଚୁର ଉପରେ କିସ ବର୍ଷା ଚୁର ଉପରେ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତୁ ଆଜି ଖୁସି ହଉନି ତ ପୁଅ ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତତେ ଡାକୁଛି ବୋଉ ଉଠ ବୋଲି? ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କାଲି ଅନ୍ଧାର ଉଠିଦିନେ ଗୁରୁବାର ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରସ୍ କରିବା ଟାଇମ ମୋର ଏଇନା। ପାଇଖାନା ନାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛୁ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିମି ସେଇନାଗି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲିଣି। ତମେ 11ଟା ଉଠିବା ଲୋକ। ହଁ ହଁ 11ଟା ବେଳେ ବୋଉ କହୁଛି 11ଟା ବେଳେ ଉଠିବା ଲୋକ ସକାଳେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଉଠିବ? ମୋଟା ବୋଉ ଯିବୁ ନା ବୋଉ ତୁ ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ମୁଁ କେନୁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ମତେ ଘର ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଆଉ କେଣେ ଯିବା କଥା। ତାହେଲେ ତୁ ବ୍ଲଗରେ ଏକାଥରେ ଦେଖିଦେବୁ ନ ଯାଇକି କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯିବି ସେଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜାଣିବୁ। ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ମୁଁ 6:30 ସୁଦ୍ଧା ରେଡି ହେବି 6:20 ହେଲାଣି ଗାଧେଇକି ପୁଣି ବାହାରିବାର ଅଛି। ତ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟାଟା।